Candidate number 1 for Miss Crisala Salon. The search for Miss Crisala Salon 2022. Okay, candidate number 2, Miss Shamsi Puspus. Go. Lakaw. Go. Okay. Introduce yourself. Okay, hello everybody. I am Miriam Solterio, 18 years old from Cristala Salon, and my talent is singing. Beware. Okay. Yes, there is something and there is none. Again. Take two. Guess there is something and there is nothing. There is nothing and it's me. And in my eyes there is a tiny dancer watching over me. He's singing, she's a lady. And I am Daw, just nakasing. a boy singing, she's a lady. And I am just a line without a hope. Diba dito ka na? Okay, candidate number 3. Candidate number 3, ladies and gentlemen, for the search for Miss Crisala Salon 2022. Edition. Kaya sa ate, hilig ko ni siya mukha siyang bana kay nawala ang tango. Hilig ka sa pag human ka ni mga inom mo tubig, tsare. Okay, ila-ila na yung talent. Yes, I'm Jessica from Sumbonga. Edad 50. 50 years old. Kabashmi style. Sayaw. My talent is sayaw. My talent is sayaw. Okay, sayaw. Lambada ko no. Wala lambada. Pinaraan primo. Sige. Ito dito sa kwan. Bermuda. Lambada. Sige, lambada. Go. Lambada. Talent no. Tripping. Ipakita ang lawas, ang lamig. Sige. Okay na, mami. Our last but not certainly the least candidate, Crisala Salon 2022, Kalag-Kalag Edition. Go! Lakaw! Ayaw pamaak ha. Nakatumar kambal. Pak. Balik patulog rin tutuyo. Okay, ila ito. Isa ni siya. Kuya ano? Okay. Lambada Gapon? This is Crisala and I am Salon. Hello everyone, this is Marina. Okay. No. This is Marina, gikan sa langit, gipakanaog ni Kristos, nahagsa, munay na Happy. Okay. Lambada po gano, mutingin siya lambada. Okay, thank you so much. Everybody, please join me on stage. Dali Marina, pinakalas ka Marina. Okay. So, final interview for Crisala Salon 2022. Ma'am, dali. Okay. Number 1, dali ka ate. Okay. So, before mo proceed sa announcement of winners, ato sa silang i-compare sa mga kategory nga akong ihatag. Okay. Since mga babae, hindi sila ato sa i-compare o mga bulak. Okay?
So number 1, pag may kong talikod, talikod mo ha. Pag may kong rate number 1, atubang, atubang. Number 2, number 3, number 4. Okay, Cristala Salon 2022. Talikod, talikod Marina. Okay, sa mga bulak ta, sa mga bulak. Candidate number 1, atubang. Rose. Rose. Marina yan, ka Marina. Number 2, atubang. Okay, kani Santan. Number 3, atubang. Chish. Atong bulak cementerio, Cabina de Amor. Number 4, atubang. Atubang Marino. Bulak otot-otot. Okay, Cristala Salon, talikod. Okay, ato na po tayo sa mga ilim nun. Candidate number 1, atubang. 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 Marina Pist. Dito na talikod. Okay. Number 1, ano siya? Red Horse. Number 2, Tulapo. Number 3, Tuba. Number 4, Tungog. Okay, ato na po tayo sa mga iro. Miss Cristala Salon na talikod. Number 1, atubang. Kana, saan siya? Chitso. Ano yung Chitso? Okay. Number 2, ano eh? Saan siya? Labrador na? Labrador ng ero? Chihuahua. Na, okay. Number 3, Erong Bisaya. Number 4, Erong Buang. Okay. Miss Cristala Salon, talikod. Okay. Ato sa mga sudan. Number 1, atubang. Lechon, kay Kasinaw. Number 2, bulad. Number 3, kanang sa mana siya? Dili kanang uyap. Number 4, atubang. Number 4, sinabadong ginamos. Cristala sa talikod. Adto na po ta sa mga usa na po laing nga kategory. Adto ta sa matian. Okay. Number 1, atubang. Okay, bulak sa namatian. Number 2, limos sa namatian. Number 3, lungon. Number 4, patay. Mas kanila, happy, happy, happy. Okay. Miss Cristala Salon 2020 talikod. Adto na po tayo sa mga sakyanan, sa mga motor ta. Number 1, kana, sa mana siya? Honda. Number 2, Suzuki. Number 3, Rakal. Number 4, Habal-habal. Okay, ato na skuan. Ha? Mana sakyanan? Pagkaon. Pagkaon manag pagkaon te. Ha? Sanina, okay, sanina tatalikod. Okay, number 1, Fubo. Number 2, kana, saan siya? Adidas. Okay, number 3, ano natin? Nike. Number 4, ukay. Happy, happy, happy. Okay, upper pa. Okay, this time, palakpak system daw kasi nakadaog, ha? Based sa ilang introduction o silang talent. Marina, balik, Marina. Mahadlok ang suga, Marina. Ikadlok, Marina. Piyong ra, okay. Candidate number 1, palakpak system. 3, 2, 3, 4. Ma'am Cristala, si Marina may nakadaog. Ma'am Cristala, si Marina may nakadaog. Okay, let's enjoy. Disco, disco. Again, Marina.
Thank you again. Wow, naka 400 siya guys. Kani po do. Wala na po.